তিনি party pe tini duyo phaipuno sauni jati bai sauni bongso bai malaye kok masalai ne hi ang phaimse ar khembo yain boro bishes kau sat male jong majrom sin leinai jrom sin samuma tang leinai je ba potono nusuni sakau je mayari ma to mayak sang bai ki jong ke ha bai ke hari lai samuma tang leinai ta khuro abon sarawo kuno andolona success khelti bi nima elaka no union tv nima paro je krui manos blonge tv nima tre lama krui ta khuro bangla kau bai sao শান্তি পরিবেশে উন্নতিনি পরিবেশ শান্তি পরিবেশে প্রগতিনি পরিবেশ হারি সামতো আর খেময়ে আংবো কাউমা সামনি বিশেষ কারণ কা তাকুরা হুকুরম তাই বাইনি পূর্ববর্তী বক্তারো যে সাথনো আইলেস কাউ যে সানেরাও সাথনো আবনো নতা হয় ফাইমা সানাই আংবো কাউমা সামকে লাইথনে এডিসি নির্বাচন ইসকাও এই চিনি পারারাও দলমনি পাড়া প্রবরম পাড়া গুদুরাই পাড়া সুদূর বইয়া পুরা এলাকা বেরাই বেরাইয়ে সায়ে পলিটিক্যাল এজেন্ডা নিম্বক পান্দ গাও কাহাম কাহাম সায়ে বুট আদায় খেয়ে লাথনের অনসাকাও পরিবেশ হামিয়া মনু ইয়াং বকমা সামসি তাকুরম স্পেশালিস্ট পনমাসা তিপ্রামত হারন তিপ্রামত হারো এডিসি ইলেকশন ইস কাউক মাহিসা IPF tirale cari samutama yang say brangle hasamya saya ke brekema yang pin brekema pini brangyo phos sarkar phai towa brekema yang ne tongpi sarkar se phai to angke mohabama yang makroi abodi khen ma kauro saye se mahenai mchia ma bruno abodi khen ma mchiriye siama bruno abodi ke siriye bangma thepha thera ke ye বুল বুঝা বুঝি খে সায়ে ব্রাও বুট আদায় খেয়ে থামনি উকলাও অনেক কিছু চুম অশান্তি পরিবেশ নু এথা এলাকাও তাকুরো নাইদিন যখন এডিসি ইলেকশন পাইয়ে তিনিন জরাও এই চিনি এডিসি এরিয়াও তিপ্রামত হারো চিনি কোথায় বারেন সাকাও তংকেক তখে থামো নো হুস পাইয়ে নো সাওমো 137 খান নো সাও হা তাকুরো 137 খান আবার ওয়াইসানি নো সাউমিয়া মসমান নো সাউমিয়া তাকুরো জিনি কোথায় বারান নো সাউমসে সাউনাইফো কোথায় বারা এবং সাউনাইফো কোথায় বারাসি এই ত্রিপুরা রাজ্য কামফুও জুনু ফেলাইকে বালাইকে স্পয় সকবালাই স্পয় স্পয় ফেলাই কোংক্লাওই কোংবারারসে ফেলাইও কিন্তু তাওলে তাকুরো এমন ত্রিপুরা মথারো কাউক তক তো সায়ে গাও কাহাম কাহাম সায়ে মসিওকে সামো হামিয়া তাইয়েন অশান্তি পরিবেশ চিনি বিসগাও ফনু ইয়েতেও তা মোবাইল তো তংকে সনেকে ব্রাও বসু সামো হায়া তাম ওয়াংখেন ন উতা করো বেনি পুখিরাও আ থুনি মামথিলু সিও বেনি রাবল বাগান একদম আর থিলু দেখে চাও দেখে দন মারো রাবল র তাই পাই খুনি মরো তং কোয়াই তা বদি বদি কে থাইস্তো কিন্তু মা কোয় র তাই পাই খুই মরো তং abon khuyatre bike gari sok moro photo abon khuyatre khun khemo ke sabchi saw bodi ke jodi song to hangke ba chuma brekem pu somuyo binoru slap pisni ang gari pai mene hano se tin sai gari se bro buku khile yongke inke breke slap mene jongle bole poribesh kahan bo pandaya chom machaya manu ya no machat mamanu mati bin man bo panda phungya জাতি উন্নতি ইয়ামানো উন্নতি খেতুই সানমান ব পান্দা ফং ইয়াতা করো জং কাহাম খাবরম চিনে লাইনে নংনাই আর খেময়ে আম বরত্রে সারম চুপিও বিশেষ কে তিনি র ককমা সালাই ফাইমনি দুইও ত্রে চুম জিয়ে সামু তালাই মানি ব পান্দা ফনো তং জং আইপিএফ তিরাও 2009 জিয়ে শুরু খেয়ে তিনিন জরাও ফ কেহান সাকাও ফ no IPF team yakhe no school borti ria hostel nim sano ria no jumidis ria no koip chara pha ria ari he chong saya ko takuro chinthio poribesh kaham tui sau chong je jaga chong IPF tini pota ka be khe chong awareness kheo mane bro nusu je chupai to moro no siaro no sosan man bo pando kok ma santhang dio chong
sang be no sao joto no miren man no sao chini achar acharon pho abo dikino chung to ye tong ta kuro BJP IPFT 2018 সরকার ফাইমো নিমসিয়া তিনিনি জরাও ফ কেহা ত্রাইমসা চিনি বদিখিনমা দলমনি পারারনি আনন্দ পরে নাইকে হোস্টেল চং মাসাই লাইও হোস্টেল সাইফো চং তিনি লাসিও সরকার তংইফন নারো হোস্টেল মাইলেনকে চিন IPFT হা ফাইনি না হিয়া চিনথিও কেহাবো সানাইগ্রিকো মামকা IPFT নি ক্যারেক্টার বয়া তাকুরাও IPFT নি ক্যারেক্টার লে আবো দি মইবো দেখিয়ে সাইপাই থমনো ক্রোহা কে থুমতি বিয়ানে মা এবং মাপসা নাইলে মা ইয়াংথা সিপিএন নি সাও কেহাবে কেহা নাইলে মা ইয়াংথা নুকালে মা ইয়াংথা থালা ইয়াংথা রাজনৈতিক ন সাকা চিনসলাই সাকা ও তুই সাইয়া সামুতা মোবাই চং কেহাবে কেহা মাইয়া চালাই মা ইয়াংথা আবো দিখেন মানো চং উচিহা মাইয়া চালাই মাইয়া কে মনো মাইয়া চালাই মানি পরিবেশ টিবিয়ানে মা থালাই মাইয়া মনো জাক থালাই মানি টিবিয়ান মানি বক পান্দাও সে চংলে জেথিমাই থিন থাও সাইয়ে এবং বুঝাইয়ে দং তাকুরো আর কি মই IPFT নি ক্যারেক্টার IPFT নি চরিত্র বিরাট কাহাম এবং বিশ কখনো কাহাম কিনো তুই সে চং ইয়াপ্রি সে ন মাথানাই তাকুরো চং মাইয়া মা চালাই নাই आं बर विशेष के सानाम चो आं ताओ पार्टी IPFT कामचानपुर डिविजन कमिटी नि असिस्टेंट सेक्रेटारि हा आं नारन साकाओ जों थां तनाय द्राव तनमान बाव पांदाओ ए जोनो 1982 सनो 6 schedule area हिंबा autonomous district council हिए जेरिया म आबनो आलकारा जस नामनै नाओ सरकार संयाव भवति बिमाइनै नाओ सरकार चालाव मानि पावर संयोग भाव फाइनि नाव आबो याके थांसिया आकिन बो बो सामुसे तांलै पाइसना ये सामो बाय कुनु या ताखुराव आबो सिनेमा नारो जत्तो मामफा ताखुंखु जनगण जे दनाय ब्राउनि खाफाव आबो हानि नानाय ताखुराव आंले सानाय काहाम काहाम न कौफिनो कौनो खेबनो सामयो एबं चाया न काहाम खेबनो सामयो आरिंफो नावमन इम थाइमारो बिचार खेन माले जों जत तसी बिचार मा खेनै ताकुरो केहाली दरहा तिप्रालेन नावमी हिये बं सामुताहा अनेक बछर तांखो बंयाव कारथा आबो बुनो नाये जों त्रिप्रालेन तांमाय मा तांया आबोनो नाये जों त्रिप्रालेन सामुतांये पो जों माया त्रिप्रालेन माय नैखे जान जानि खाफंगो बिचार विश्लेषण खेये स्माय तांये आसु बछर आं मुंहा पो दाबी क्रय महाफत आदाय खेमे याखिनबा पार्टियो से बाये तांमा फयं खेबा तिनियो जाति दफानि सामुता मान ब पांदाओ आं मा तांमा यांफिनि आरो हिये जों ज्रम सिये तांलायनाय सि ताकुरो आं जया प्रिसेये दङो आबो दिखे नारं थिफनो सेन मानि खा फंगो जाला कानै नानाय ताकुरो आं जे बाबे काउ सातमो आबो काउनो नारं खा फंगो सं सं मुइतो तिंये सामुतां नानाय ताकुरो आबं खेसे चों त्रिपुरालेन न चों सक्सेस खेमिनाय आबं खेसे चों बे दालां काओ सोर्स नाम देखे चों फनो नाम माने पावर मैने आबन साराल कुनु उपाय क्रिय ताकुरो आर के मै आंत्रे तावखे सिसा सुलाये साफिनाय सुलाये साने नामखे तानारं नरो फनो तिनियो चोंफाया चोंफायमनि लगे लगेयो नाराव जे तोने मानो चोनो नांख्रुनि हे फाया बारि काहाम काव आरिंफो त्रे चोंदैखे सामुतां तोने फनो दङो ब्राव नारनो उल्टाम चिरिये एबं बां माकाव चायानो काव चारि साये माया पतनो माइमखे साये फनो नानो फिलनि हे फाइनै रफनो दंनाय ताकुरो आर के मै आं क्लियर के खनाय जिने ताखे तावो ए त्रिपुरा राज्यव लाइथनाय एडिसी इलेक्शन गाव जे बाचाये IPFT रो त्रिपुरालेन सेमले काउफिसे त्रिपुरालेन ले माइ फकामया त्रिपुरालेन सले जों ग्रेटर त्रिपुरालेन नामे के जताव सिसा हामनाय आरो हिये साये राजनीति खे तने रफनो दङ ताकुरो ब्राउन सा काफुना सिसा साये नारनम चिरिन चुफियो ग्रेटर त्रिपुरालेन प्रिन्सा सम्भव नाय ग्रेटर त्रिपुरालेन पावर साव फाइनाय ग्रेटर त्रिपुरालेन माइ थांके चिया पावर फाइने दे फाया दे एबं त्रिपुरालेन बाइके जोम सा चुनाय आबो दिखिन मानाव सिसा नारनो साइन नारनो नाय
Tawang sekarang ke sawang sini gণতন্ত্র hawa himba demokrasi country yo raja hiya tao samai sia ain bai ain ni khetre thangke abho keha oporat se mami ke democratic country thom democracy ni deso raja hiya tao ain ba be kunu busuna kheme abo jong raja hi sake ain no to keha oporat seklai ari pho jong সমাজ ন রক্ষা খেয়ে যিনি পরম্পরা হিমবা সং সঞ্জে চলে সাইফাই ন সাফাই মন চং নাহি নুয়ে মায়া চাইয়ে সে তিনিও যিনি ত্রিপুরানি পাইথাও রাজানি মুসু প্রদুত কিছু দেবর মানব তিনলা সে চং মহারাজ কিন্তু কথা করে বং তুই সাও ত্রিপুরালেন সলে গ্রেটার ত্রিপুরালেন সাহামো আবো ব্রাও বেখ্যা খেমকে ব্রাও কাউস পাই সান্দারি মকে বেখে সাপি গ্রেটার ত্রিপুরালেন খে Mizoram no sakho simfinai Assam no sakho simfinai inke Sara Tripura kho simfinai abon khuye Myanmar mane Burma abroni konthai bara tomo jaga no sakho simfinai Bangladesh Bandarban Chattogram nini jam Kumilla abodikhen ma jagao Jini konthai barak bama tong abono phono sakho siye greater Tripuraland name hi sauta kuro inkenare naini di greater Tripuraland brown saimo jokhon success ong thongpho mai phai phono abo power jini yo pho phaine de phayade kaum chine namole bosi ta kuro phaine de phayada bos no se chong mam chine mam ke Tripura already full-fledged of state মানে কেহা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য 1972 ইন্দিরা গান্ধী নি সাও খুইনং পাইমসি ত্রিপুরা ফ কেহা রাজ্য নহা আরে ইয়ে খেম 1972 1972 জিও যিনি ত্রিপুরা রাজ্য নকে গ শ্রেণী অন্তর্ভুক্ত খেয়ে কেহা আলাদা রাজ্য নাম এরিয়াম আবা আলাদা রাজ্য নি পাওয়ার যিনি অফত অক্রিতা করো Jini yo phokrai mamani tate jini yo phokrai inke jong borolo waisarau bai jini konthai bararo waisarau jini slai bau noi baung thomi jongke bu bau thambau ye jongke ba ha rokke bau thambau ye bau abong thamun tate yo se vote ba chahiye Tripura Vidhan Sabha vote ba chahiye vote pai bho brown se mukhyamantri chau